भुरगीं म्हटलें की जिणेन जायत्या आव्हानांक मुखार वचचें पडटा, मात विशेष भुरगीं जीं आसात तांच्या खातीर हीं आव्हानां हेरां परस चड आसता. स्कुलां पयस, स्कूल बसी कमी, पालक व्यस्त आसात, चलयांक खातीर कोणूय कितें करत काय ही चिंता. तांचें जेवण खाण तयार जावप, स्कुलान हजेरी लावप ह्या गजालींक लागून ह्या विशेष भुरग्यांक हेर कोणाची मदत लागता. मात इतलें सगळें आसलें तरी ती आशा केन्ना सोडना. समाजा कडल्यान रेस्पेद आनी अधिकारा प्रमाण मान, तांची डिसेबिलिटी न्ही तर तांची एबिलिटी पळोवची इतलीच तांची इत्सा आसा. ह्या भुरग्यां खातीर टिचर्स, सपोर्ट स्टाफ आनी लोकविश्वास प्रतिश्ठानचे सदस्य दर दिसाक मेहनत करतात. ते ह्या भुरग्यांक वांगडा रावतात, तांची मदत करतात आनी तांच्या जिणेन कांय आनंदाचे क्षण हाडपाचो प्रयत्न करतात. ह्या सगळ्या विशेष भुरग्यांक एक बरी सन्मानान अशी जीण जगपाक दरेकान मदत करूंक जाय. तशेंच समाजान ह्या विशीं जागृताय हाडपाकूय तितलेंच म्हत्वाचें, जेणे करून हे विशेष विद्यार्थी एक बरी आनी सुरक्षीत जीण जगूंक पावतले. आम्ही फाल्यां सकाळ कितली आमची भुरगीं आसा ती 100% माझा तरी चड 100% डिसेबिलिटी आहा. डिपेंड ऑन अदर पर्सन. आम्ही असं आवड न करू शकता नाही, पुढे कोण करता. आम्ही इतके सरकार सांगू शकता की आमकां लागून की तुम्ही तेंच्यांनी करपाचें, जेणे करून आमी म्हणजे अशें घातलें म्हणजे उरलो एक की ताका बाबा कोणी तरी आस आसा की म्हाजे फुडें ताका कोण तरी पळयतलो म्हणून अशें आमकां साधन जाय. आमकां मेन म्हणजे तें आमकां जाय. तेका आता लॉकडाऊन स्टार्ट झाले पण तेजे 1 वर्सा पयलीं आमचे बंद झाले ते पैसे अजून पर्यंत येवना. हांव मडगांव गेले, पणजे वचून गेले, लेटरां थंय धाडले, अजून पर्यंत तेजे कांयच ना. पण अधिकारी कितें सांगतात तुमकां कित्याक बंद आसा म्हणून? कांय सांगना. ते एक फाटी कितें म्हणपाक लागले, अल्फा अशें म्हणपाक लागले की ते अल्फा हे संवसारान गेले म्हणून. ते खंयचे अल्फा गेल्ले कोण जाणा. ते म्हाजी चलीचेर हे केले, ब्लेम केले. पण म्हाजी चली तेन्ना हॉस्पिटलान एडमीट आसलेली. आता कितली वर्सां जाली पळय, लॉकडाऊन जावन बी कितले वर्सां जाली पळय. आमचे फॅमिली बरोबर म्हणजे आमची जी धाकटी भुरगीं आसा न्ही तेंच्या बरोबर ते खेळटा, बरें तीं कितें सांगता तें सगळें आयकून घेता, आमी कितें सांगता तें आयकून घेता. दुसरो कोणी मनीस येयलो ताका रिस्पेक्ट कसो करपाचो तें तेजे कडेन आसा. मागीर आपूण स्वताहून तें टॉयलेट बिलेट सगळें तें स्वताहून करता. ताका तशें आमचो हेल्प लागना. निदान आतां एक खंय भायर सरतलें जाल्यार तेन्ना मातशें कितें क्रॉस करतलें कितें करतलें जाल्यार मातशें तें जाय पडटा ताका मनीस. आपलें स्वताहून जेवतलें सगळें करता. सध्या तरी तुमच्या भुरग्याच्या गरजेचें समाधान जाता ना, कारण म्हणजे अशे बसीस बी आतां आसा, वाहन बी अशें दिसता की आनी आमची सुविधा अशी बरी जावपाची अशी भुरग्यांची. कित्याक आसा 2 बसी त्यो पावना कोणाक जावं रूट म्हणजे भुरगीं खंयसून खंयसून पयसली येता न्ही, सो तेंच्या घरा कडेन जो तरी कित्याक तांकां चलपाक भोंवपाक येयना, तांकां क्रॉस करपाक येयना. सो तेंच्या घरा कडेन जर भुरग्यांक पावयले जाल्यार खूब बरें जातलें. ही खंयच्या लँग्वेजीन वाचता तो? हांव हिंदीन वाचतलो. हो हिंदी मॅगझीन आसा. पूण वो ब्रेल? हय, ब्रेल लँग्वेज. ओके. संपादकीय वार्ता. मुंबई के टीम विजन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वीडियो पिछले वर्षों में नेत्रहीन छात्रों का नेशनल फॉर द ब्लाइंड लैब इंडिया द्वारा मुंबई में 3000 से अधिक नेत्रहीन विद्यार्थियों का उनके शिक्षण, खेल और अन्य सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है. जन्म जालो आम्ही घराकडे कोणी शिकलेलं एक तसं म्हणजे कितें डिसेबल म्हणजे तूं म्हणजे आता डिसेबल जालो न्ही, तूं घरात बसून राव, कॉलेज शिकपाचें ना, हे तांकां अवेरनेस नाशिल्लो. सो मागीर हांगासर आमच्या स्कुलांचे टिचर्स
पर्सनली आमच्या घरा कडेन गेले आनी आमच्या पेरंट्साक समजोवन सांगलें किंवा हो ताका दिसना पूण ताका कांय हें शिकपाचें ना अशें कांय ना, ते खूब शिकलेले खूब फुडें पावूं येता अशें समजून सांगलें. मागीर म्हाजे पेरंट्स कन्विन्स जाले आनी हांव मागीर हांगा स्कुलान शिकपाक आयलो. सो शिक्षण हो तुज्या खातीर कसो प्रवास असलो, खडतर असलो, आनंद मेळ्ळो? शिक्षण पयलीं जेन्ना आसलें म्हणजे म्हाका अशें दिसतालें की आमी कशें शिकतले काय, एक मनान प्रश्न आशिल्लो की कशें शिकता काय. तेन्ना मागीर हांगा येतकीर म्हाका कळ्ळें की ब्रेल लिपी आसा, ब्रेल लिपीन अशें आमी शिकूं शकता, खूब फुडें पावूं शकता. आता तुझ्या हे शैक्षणिक किंवा जिवनाच्या प्रवासान लोकविश्वास प्रतिष्ठानान तुका कसो कितें तो वांटो आसलो? ना, स्कुलाचो तर खूब वांटो आसा. जो पर्यंत आमकां शिकपा ते हांगा जॉब मेळप पर्यंत, कित्याक स्कुलान आमकां वेगवेगळे मार्गदर्शन केलां. आनी इवन आतां सुद्दां स्कुलाचे आमचे टिचर्स आशिल्ले पळय, आतां तेंच्या बरोबरच पावता आसतना इतलें मनान खूब समाधान दिसता की आमच्या टिचरी बरोबर हांगा शिकलो आनी हांगाच काम करपाची संद मेळटा. एक खऱ्यांनीच आनंदाची गजाल. बरें, आता म्हाका सांग, आता तूं हळूहळू तूं सर्विसेक लागलो, तूं समाजान वावरूंक लागलो, आता तूं एकटो ट्रॅव्हल करता? हय, हांव हांगाच एकटो हांव घरा कडेन वता, जावं आनी खंय वचपाक जाय हांव एकटोच वता. आउट ऑफ स्टेशन हांव एकटोच ट्रॅव्हल करता, ट्रेनीन जावं बसीन. म्हणजे तांकां पयलीं आमी पळयतात ती कितें करता, हातीक तेंचे कलर दिवून नाजाल्यार स्केच पेन दिवून मागीर वॅक्स कलर दिवन अशे वेगवेगळे कलर दिवन ती कशी कितें करता तें पयलीं पळयता. म्हणजे थोडी स्क्रिबलींग बी करपाक शकता, मागीर थोडी गोल करता. म्हणजे एक अशी खंयच्या फिगरा पासून तांकां आमी अशें चित्र काडपाक शिकयता. मागीर गोल काडले ते गोला पासून गोलाचे सायडीच्यान गोल काडून फुलाचें चित्र जाता. गोलाचे सायडी आनी गोल काडून ते दोनी 4 गोल काडले, ते 4 गोलाचे सकयल ते 2 गोल जोडून ते सकयल गोल काडले, परत ते 2 सकयल ते सकयल अशें करून ग्रेप्साचें चित्र काडूंक जाता. मागीर मिकी मावस काडूंक जाता. अशी गोल शेप्सांतल्यान पयलीं शिकयता आमी, शेप्स, लायन्स. आनी सर दुसरो विशय, तुमी आतां हे ड्रामा शिकयतात, हे ड्रामा शिकोवपाक तुमकां कितें अडचणी येता? ड्रामा शिकोवप म्हणजे पयलीं तशी अडचणी तशी कांय ना, पूण भुरगे अशी दाखयता तशी करता, पूण स्पीच आसना भुरग्यांक. म्हण आमी उलोवन मागीर तेंचे कडेन करून घेता, आमी डायरेक्ट करून तशे हावभावूय तशे करता आनी थोडीं करणारी भुरगीं करता. भुरगीच वेगळी सगळी, कारण हांव जे होणा आसले थंय म्हाका तितके पुरते भुरग्यांना वेगवेगळे कॅटेगरीची भुरगीं मेळटात, वीथ ऑटिझम, सीपी, डिफरंट मेंटल रिटार्डेड. मागीर जी हांवें केन्ना पळोवंक ना ती भुरगीं हांगा म्हाका पळोवपाक मेळ्ळी आनी एक चॅलेंजींग काम आसा म्हाजें. आणि तुमच्या आयुष्याचेर विशेष या भुरग्यांचो किंवा हांच्या बरोबर रावपाचो कितें एक वेगळो बदल घडला? बदल म्हाज्यान स्वताक घडलो, कारण का हांव म्हाजी नजर अशी आसली की तितके पुरते ते काम करपाचें, पण आतां अशें ना. आतां ते भुरग्याक घडोवपाक जाय जाल्यार म्हाका स्वता घडोवपाक जाय आनी आनी ते घडोवन मागीर हांव तेंचेर काय उपाय करतलें, किंवा तांकां म्हाज्या जे विचार आसा ते विचार तेंच्या मदीं घालून तांकां ते तेंच्या पेरंट्सांक खंय तरी बाबा एक 5 मिनटाचो विश्राम असो म्हणपाचो आनी ते हेच्यासून तांकां घडयलें जाल्यारच म्हाजें सार्थक जालें. समाज म्हणजे समाज कॉपरेट करतलो जाल्यार आमीच एक पावल फुडें घालपाक जाय. टू बी फ्रँक, समाज आमकां आर्थीक दृश्ट्या किंवा आमची संस्था चलपाक आमकां समाजाचो फूल सपोर्ट आसा. आज एक आमी अशी स्कीम केल्ली आसा की आमचें हॉस्टेल आसा, हॉस्टेलाक आमकां गव्हर्मेंटाचो ग्रांट पयलीं मेळटालो पूण आतां कांयच मेळना. सो त्या खातीर आमी कितें केलां, एका भुरग्या फाटल्यान 15,000 रुपया वर्साचो खर्च काडला. तो वर्साचे अशे 10 भुरगीं दत्तक घेवपी आमकां मनशां मेळना, संस्था मेळटा की वर्षभर ताचो खर्च त्या लोकांनी चलोवपाचो. हें सगळं आमकां पाठिंबो आज ही संस्था चलता ती पूर्णपणे समाजाच्या पाठिंब्याचेर. समाजान आमकां फक्त तुमी म्हणटा तशें की नुसतो आर्थीक पाठिंबो उपयोगाचो ना, पूण त्याच बरोबर समाजांतल्या लोकांनी तांकां सांबाळून घेवपाक जाय. उदाहरण तुमकां दिता हांव, बसीन हँडिकॅप सीट आसता, पूण खंयच्याच मनशाक खबर नासता की डिसेबल्ड किंवा हात नाशिल्लो, म्हणजे हें आमी स्वता अनुभवला. हात नाशिल्लो मनीस बसीन चडलो जाल्यार बाबा डिसेबिलिटी सिटाचेर जो मनीस बसला
ताणें वचून ताका सीट दिवपाक जाय हो अवेरनेस अजून जावना टू बी फ्रँक म्हणजे हो अवेरनेस अजून आमी करपाची गरज आसा आनी ताका लागून आमचे ते वेगवेगळे दीस आसा जशे सेरेब्रल पाल्सी डे आसा डिसेबिलिटी डे आसा त्या दिसा आमी समाजात वचून हो अवेरनेस आमची सगळी टीम वता वेगवेगळ्या शाळांनी वता वेगवेगळ्या संस्थांनी वता आनी हो अवेरनेस करपाचो प्रयत्न करता की ना बाबा हे भुरग्यांक ह्या पद्दतीन सांबाळून घेवपाक जाय समाजाक कळटा की भुरगें आसा म्हणून पूण तांचे कडेन आमी रेसिप्रोकेट कशें करपाचें हें काही लोकांक कळना काही लोकांक कळटा आनी ताजे खातीर ह्या समाजात वचून काम करपाचें हें आमच्या संस्थेचें समजता. बरं, एक महत्वाचा अनेक विषय असा की सरकारी खात्याने 2% आरक्षण असतं. या आरक्षण आतापर्यंत तुमच्या अनुभवाप्रमाणे भरला किंवा या भुरग्यांक आमी फुडें तांचे तांचे पोट भरपा खातीर कितें ते जागे मेळटा तांकां? ना 2% आरक्षण आसा हें म्हणजे काय खरें सांगपाचें म्हणजे काही वेळार ते कागदोपत्री सोडता. एक दुसरें तांकां जेन्ना बरी बसता तेन्ना ते आमच्या भुरग्यांक घेताय बी पूण तांचे कडेन अशें की सहानुभुतीचे नजरेन पळयलें वता पूण तांचेर विश्वास पळयलो वचना म्हणजे तांकां ट्रस्ट करिना ती कंपनी म्हणा ती संस्था आनी त्या खातीर हाजे खातीर खूब झगडचें पडटा. जवळ जवळ 2-2 म्हयने ती भुरगीं आमची वचून थंय की तुका जमचें ना तुका आमी गव्हर्मेंटाचें ह्या सांगून घेता असोच शेरो येता. सो हाजे खातीर कंपनीनी बी काही कंपनी सामके ओपनली आमच्या भुरग्यांक घेवन वतात काम शिकयतात स्वता जे मॅनेजर आसा हे आसा ते सामके फ्रेंडली तांचे कडेन वातावरण दवरता आनी ताका जें जमता म्हणजे डिसेबिलिटी पेक्षा ताजे कडेन एबिलिटी स्ट्रेंथ कितें आसा तें पळयलें वता आनी ताजे एबिलिटीनुसार तांकां काम दिता. उदाहरण आतां आमच्या सरस्वती हायस्कूलांत भुरगीं नुस्तीं कामां लायलीं कळना आमी वचून थंय म्हणजे हांव स्वता वचून थंय पळयता की ना खरोखर म्हज्या भुरग्यांक वेवस्थीत वागयलो वता की ना ही सुद्दां आमच्या संस्थेची जबाबदारी आसा. थंय गेले नंतर तरी हांवें विचारलें की आमचो तो HR हियरिंग इम्पेर्ड श्रवण बाधित भुरगो लागिल्लो आसा 12वी जाल्लो तो म्हणपा लागलो टीचर म्हणपा लागलो हो भुरगो इतलो म्हणजे लोकांनी ताका कामां दवरल्या नंतर तांकां लक्षांत येता की ही भुरगीं काम करून पूण लोकांचो असो एक एटिट्यूड जाल्लो आसा की आमच्या भुरग्यांक कांयच काम जमचें ना. सरकारान सांगलें तुका आमी दवरता भुरग्यां कामां सगळीं न्ही कित्याक हांव सगळ्यांच्या विशयान अशें उलयना 2% आसा 5% अशें आसा आनी तेन्ना तूं म्हाका प्रिंसिपलान सांगलें तूं कांयच ताची चिंता करना टिचर आमी ताका जें जमता ताजे जे प्लस पॉयंट आसा ताजो जो स्ट्रेंथ आसा तो पळोवनूच आमी ताका काम दिता आनी तो तसो खंयच्याच हातूंत फाटी ना की आमकां खबर आसा न्ही ताजे कडेन कितें ना तें ताका दिवप ना म्हणपा लागलें. उदाहरणाक तो भुरगो आतां डाटा सगळो वेवस्थीत मेंटेन करूं शकता ताका सगळें डाटा मेंटेन करपाचें काम दिल्लें आसा आनी तातूंत तो म्हणपाक इतलो प्रॉम्प्ट आसा वेवस्थीत सिन्सियर हें सगळें आसा पूण हें सगळें कंपनी कडेन घडना बिकॉज फक्त गव्हर्मेंटान सांगलां म्हणून काही कंपनी एका भुरग्याचें अशें जालें तो आशिल्लो दृश्टीबाधित आज तो बरे पोस्टार आसा पूण सुरवातीक ताका कामाक घेतलो आनी जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं ताका कांयच काम दिवना की तूं दिसना न्ही तुका तूं कितें काम करतलो. शेवटी ताणेंच इनिशिएटीव घेतलो त्या भुरग्यांक तो इतलो हुशार आशिल्लो हांव नांव डिक्लेअर करना तो म्हणपा लागलो आपुणूच तांकां म्हणपा लागलो वचून दाखोवपाक लागलो कंप्युटराचेर काम कशें करपाचें कितें करपाचें आनी तेन्ना म्हणपाक ते शॉकाक जालें आनी आतां म्हणपाक म्हाका ताणें वेवस्थीत कामाक सांबाळून घेतला. त्यामुळे दोन्ही आसा प्लस आसा नेगेटीव. हांव हांगा गेली 20 वर्सां काम करता सो जे हांव हांगा आयलें तेन्ना आशिल्लें आनी आतां आसा हेतून एक तर वास्ट डिफरन्स आसा. सोसायटी कडेन पळोवपाची नजर जी आसा ती खूब चेंज जाल्या. हे भुरगो जेन्ना हांगा येता तेज्या आवय बापायक रिलॅक्स आसपाक जाय ती एटलिस्ट 2-3 वरां जी म्हज्या कडेन तो भुरगो आसा तितलो वेळ तेंच्यांनी रिलॅक्स आसपाक जाय इतली म्हजी जबाबदारी आसता. आज न्हू हो म्हाका क्लास आसा पूण ह्या 20 वर्सान हांवें बरीच प्रकारची भुरगीं हँडल केल्या. प्रत्येक भुरग्याचो व्यू वेगळो आसता ताका गरज वेगळी आसता त्या भुरग्याक पेरंट्सांचे बॅकअप कसो आसा तेजेरूय त्या भुरग्याची डेवलपमेंट आसता. सोसायटीन तो कसो वावरता ताका व्हरता की ना ह्या पासून सगळें मॅटर करता की त्या भुरग्या कडेन हांवें कशें डील करपाक जाय. आणि बरें दुसरो एक वेगळो आनीक हें आसता की नॉर्मली एक भुरगो शाळेन वता तो पयलीं KGक आसता पयलेक वता दुसरेक वता पास जाता फेल जाता पूण ताजे प्रगतीचे परिमाण आसतात. हांगा तुमी ताची प्रगती कशी मेजर करता? आमचे कडेन एसेसमेंट चेकलिस्ट आसा जे आमी स्वता डिझायन केला ते आमी यूज करताली इतले वर्सां. पोरूच्यान परत आमी FACP म्हणून चेकलिस्ट आसा ते यूज करताली आनी आतां गोवा गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवन
एक्स्ट्रा करिक्युलम म्हणून चालू करतले जे फुडल्या वर्साच्यान इम्प्लिमेंट कंटिन्युअस जातले म्हणून तेंच्यांनी आमकां प्रायोरिटी ट्राय करपा खातीर इम्प्लिमेंट करपा लायलें. तर ते कशें आसता की तो भुरगो कितलो अचीव केला, पर्सेंटेज कितली आयल्या, तेज्या वयल्यान हे एरियाज कशे आसता तर पर्सनल, सोशल, एकेडमीक, रिक्रिएशनल, ऑक्युपेशनल, मागीर व्हडली जाता तशी प्री वोकेशनल, वोकेशनल अशे वेगवेगळे डोमेन्स आसता जेतून आमी त्या भुरग्याक एसेस करता. मागीर तेज्या वयल्यान ठरता की भुरगो फुडल्या क्लासीक वतलो, खंयच्या क्लासीक वचलो, हे टोटली जे गायडलायन्स आसता तेज्या वयल्यान डिपेंड आसता. बरें, दुसरं कितें आसता की ह्या भुरग्यांक आतां जशी शैक्षणीक प्रगती आसता, शरीर वाडटा तशे मेडिकल गरजोय असतात. ह्या मेडिकल गरजो तुमी कश्यो मॉनिटर करता आनी कश्यो ॲड्रेस करता? एक तर हांगा कॅम्प जाता वर्सांतल्यान 2दा जे PHC आसा फोंड्याची ती डॉक्टर्स हांगा येवन तांकां एग्जामीन करता. ऑर एल्स म्हज्या कडेन आत्तां जी भुरगीं आसा तांकां हो भुरगो येवना ताका सद्दां फीट येता म्हणून ताका सद्दां काडूना. सो जरी नाक बंद आसलें, चोकअप आसलें ताका फीट येता. सो अलर्ट रावपा पडटा. एक जरी भुरगो क्लासीन आसलो तरी तुमकां खंयच हाडपाक मेळना, कित्याक केन्नाय ताका फीट येता, केन्ना नाक मारून घेवपाक शकता, म्हळ्यार कितेंय जावपाक शकता. सो अलर्ट रावपाची गरज आसता. तशेंच खंय कोणाक सफोकेट जालें म्हळ्यार खूब प्रॉब्लेम्स आसपाक शकता जेन्ना तुमी कॅर ग्रुपान आसा. मेन चॅलेंज म्हणजे आमचे कडेन लेट एडमिशन येता म्हणजे आनी हियरिंग इम्पेर्ड जेन्ना भुरगे आसता तेन्ना तेंचो एकूच इश्यू आसता तो म्हणजे तेंचे कडेन भाशा कमी आसता. कारण आमी रेगुलर जे स्टुडंट आसता ते आयकून भाशा शिकता, त्या कानार केन्ना भाशा पडना, म्हणजे तांकां मदर टंग केन्ना मेळना. मदर टंग घातल्यार आमची बेजीक लँग्वेज जाता ती सगळी तयार जाता रेगुलर भुरग्यांची. पूण तेंची मदर टंग नासल्या कारणान तांकां सायन लँग्वेजींतल्यान मदर टंग दिवची पडटा. ती आमी शाळेंतूच तांकां गावता, कारण ती पेरंटा कडल्यान गावना. त्या ते लँग्वेज डेवलपमेंटा फाटीं आसा, बाकीचे ते रेगुलर भुरगे इतलेच कॅपेबल आसा. सो हांचे सर आतां बाकीचे जे विशय आसा हांचे सादारण पर्संटेज कितें आसता मार्क्स घेवपाची किंवा लेवल? म्हणजे बाकीचे रेगुलर भुरगे पळय 70-80% सुद्दां हे वता. आनी थोडे गो बोर्डान तांकां कन्सेशन दिल्लें आसा. ते म्हणजे तेजे सब्जेक्टा खूब रायटींग आसा अशें न सब्जेक्ट दिता, प्रॅक्टिकल बेज सब्जेक्ट तांकां दिल्ले आसा. म्हणजे आमचे कडेन टेलरींग आसा, कुकरी आसा. म्हणजे आतां शिक्षण जाल्या नंतर ते स्वताच्या पांयार उबे रावतले हे खातीर तजवीज केल्ली आसा. परत आमचे कडेन 10th नंतर 11th-12th कंप्युटर टॅक्नीक हो कोर्सूय आसा. आनी एक सांगपाक आमचे अभिमान दिसता की जे आमचे हियरिंग इम्पेर्ड भुरगे आसा किंवा बाकीचे भुरगे आसा म्हणजे ते पास आवट जाल्या नंतर ते घरा बसना, म्हणजे पेरंटाचेर ते अवलंबून ना, ते स्वताच्या पांयार सगळे मॅक्झिमम उबे रावले आसात. आमच्या आर्थीक अडचणी इतले येता की कारण म्हणजे कशें पैशाची भरपूर हे आसा, कारण आमची मॅनेजमेंट आसा ना ते म्हणजे असे जे आमच्या कडेन बाकी डोनर बी आसा तेंच्या कडेन, कारण आमकां फक्त सॅलरी ग्रँड मेळटा, बाकीचे कांयच आमकां मेळना. तर जे बाकी हे आश्रयदाता आसा, डोनर आसा त्यांच्या कडल्यान आमी बाकी डोनेशन घेऊन त्याच्यावर आम्ही ही सगळी चालयता. आणि सर आता एका विशेष शाळेचे विशेष विद्यार्थ्यांचे मुख्याध्यापक हे तुमच्या खातीर कशी चॅलेंजींग तुमचे जॉब आसा? चॅलेंजींग म्हणजे कशें आसता की नॉर्मल हेच्यात जी आसता ती नॉर्मल भुरगीं ही असतात आणि त्याच्यात कशें आसता की ते कितें चुकले बरें जालें तर लगेच ते पॅरंट्साक सांगता आणि पॅरंट्स हे करता. पण अशें ह्याच्यात कितें आसता की त्या भुरग्याक तशें कांयच कळना म्हणजे सांगपाचें. आमी आमच्या कडल्यान की बाबा की आमकां बाबा की एक आमकां संद मेळिल्ली आसा ह्या भुरग्या बरोबर काम करपाची. आणि खरोखर म्हणजे हे एका घरात असले भुरगे जन्माचे म्हणजे त्यांची सगळी फॅमिली सगळी डिस्टर्ब जाता आणि त्याच्या खातीर बाबा की आमकां बाबा की एक जॉब आसा त्या जॉबांतल्यान आमकां बाबा की त्या पॅरंट्साक आधार दिवपाक, त्या भुरग्याक बाबा की इंडिपेंडंट करपा खातीर तो खरोच आमकां म्हणजे एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी. आणि याच्यात आमी मन लावून काम करपाक जाय, फक्त जॉब म्हणून पळोवपाक जायना. एक बाबा की आमकां जॉब तर आसाच, पण एक बाबा की एक दुसऱ्याक आमकां संदी बघा एक अशें जांकां बाबा की एक गरज आसा, अडचणीत आसा तांकां एक हात दिवपाची आणि तांकां ह्या हेच्यातून भायर काडपा खातीर पॅरंट्साक सपोर्ट करपा खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा. याच्यात फक्त तुम्ही काम करपाचें आसता आणि ते मन लावून काम करपाचें, बस इतलेच. आणि सर हे जे भुरगे आसा न्ही हांच्यो चॅलेंजीस ह्यो 24/7 असतात. सो तुमी शाळेच्या वेळा भायर तांकां कशें कितें सपोर्ट दिता भुरग्यांक तुमचे? कशें आसता की आमी शाळेच्या ह्याच्यात आमी आतां शाळेतून तर करतात. आता कशें आसता की एक प्रत्येक पॅरंट्साचें आसता की
एक 18 वर्षापर्यंत किंवा 35 वर्षापर्यंत म्हणजे जोपर्यंत पॅरेंट्सची बरे असतात तोपर्यंत सगळे, पण त्या पॅरेंट्साक मूळ हे असा की आमच्या फाटल्यान कितें तेंचे, तर त्याच्या खातीर तो विचार करून आमच्या संस्थेनं केपेक एक रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा तो, आणि त्याच्या खातीर बाकी जी पॅरेंट्साची फुडली जी अडचण आसा तर बाकी ही एज्युकेशन तर आमी दितात, पण त्याच्या उपरांत जी पालकांची समस्या आसा तर ती समस्या सोडोवपा खातीर आमच्या संस्थेची मॅनेजमेंट खूप मेहनत घेता आणि त्यांचे सगळे बाकीचे बिझनेस सोडून ह्याच्या खातीर खूप वावरता आमची मॅनेजमेंट. आणि सर सरकाराचो सहभाग आणि सरकाराची सेन्सिटिव्हिटी हाचेर तुमकां आनीक कितें अपेक्षा आसा ताजे कडल्यान? म्हणजे सरकार हे करतात बाकीचे ते, पण हे जे मेन इश्यू आसा ना की कसं असता की सरकारांनी की बाबा की जे आता स्कूल आसा तर स्पेशल स्कूल आणि नॉर्मल स्कूल जे सगळे बाकीचे जे आसा बाकी सगळे तर ते की बाबा की ह्या स्पेशल स्कुलाक स्पेशल स्कूल म्हणून ही करपाक जाय की नॉर्मल कशें आसता आतां पळया की आमकां स्पेशल नॉर्मल स्कुलाक मेंटेनन्स ग्रँड मेळटा, आमकां स्पेशल स्कुलाक नॉर्मल म्हणजे मेंटेनन्स ग्रँड ना, त्याच्या खातीर इतले की आमकां म्हणजे खरोखर नॉर्मल स्कुला पेक्षा आमकां खर्च चड येता स्पेशल स्कुलाक, पण आमकां अजून पर्यंत म्हणजे मेंटेनन्स ग्रँडच ना, तर ती मेंटेनन्स ग्रँड बी आमच्या स्कुलाक चालू करपाक जाय. आणि पहिले आशिल्ले त्या स्किमीत की आमकां ह्या भुरग्यां खातीर जी बाबा की स्कुलां ह्या भुरग्याक एडमिशन दिता स्पेशल भुरग्याक तर तांकां इन्करेज करपा खातीर म्हणून प्रत्येक भुरग्या खातीर फाटल्यान 300 रुपये त्या संस्थेक दिताले, पण ते पण सद्या जे आसा ते 5 वर्सां अजून त्यांनी ते आणि आता केन्ना केन्ना तर सांगता की बाबा की ते स्किमीतच ना म्हणून, तर अशा पद्दतीने मग ते पण ना मेंटेनन्स ग्रँड पण ना आणि ही मेंटेनन्स ग्रँड पण ना आणि ही स्पेशल जी दिता आसलेले एका भुरग्या फाटल्यान तर ती बी दिना, तर आमी स्पेशल स्कूल आनी स्कूल कशी चालोवपाची ती खूप अडचण आसा स्पेशल स्कुलाच्या म्हणजे मॅनेजमेंट आसा तांकां आर्थीक, तर ती जरा गव्हर्मेंटांनी लक्ष घालून ते केले तर बरे जातले, कारण बाकीचे भरपूर सपोर्ट करता गव्हर्मेंट, पण ह्या सायडीन की स्कुलाक स्पेशल स्कुलाक ही मोठी अडचण आसा, म्हणजे आमच्या स्कुलाची ना गोंयांतली जितली स्कूल आसा स्पेशल स्कूल त्यांचा हा प्रॉब्लेम आसा.